बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। नवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ जोड़ दे सिर्फ लेबल पे नवे लगे नन खबर कहूँ चे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा चेयरमैन इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ सिंह और सारावान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंह चलई आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बा आगा मुश्किलात सर मख हुई कम च इमरान खान साहब पर टाइम क्यों या ना दावी मशर बदले दो सरा सनसल लारा हम जोड़ी रीशी इमरान खान साहब आया पूरा माइनस शो और कदा वक्ती दे सिंह देना मख के कसान हम सब वक्त पारा माइनस शिवी और बात के दोबारा ब्याह हुई ज़रब शिवी दी पदे बखबर को दे वक्त के मुंग सरा इस्लामाबाद ना सीनियर सहाफ़ी और शराजी साहब मौजूद दे। शराजी साहब बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा आपका तज्जिया क्या कहता है, इमरान खान की पीटीआई और बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में कुछ फ़र्क होगा या वही बात है कि पुरानी शराब और नई बोतल? जी बिल्कुल, देखिए बैरिस्टर गौहर की पीटीआई और इमरान खान की पीटीआई में यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इमरान खान एक वो ब्रांड थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथों हाथ लिया गया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो नौजवान नस्ल हो या उसके साथ साथ हमारे शोबे से तल्लक रखने वाले जर्नलिस्ट हज़रात कुछ हो। लेकिन अब जब ये आप ये कहें कि बागडोर बैरिस्टर गौहर के हाथ में गई है तो उसके बाद चीजें बदलती हुई बड़ी तेजी से नजर आ रही हैं। पार्टी में इख्तिलाफ नजर आ रहा है, खास करके जो सियासी लीडरान हैं उनका ये मौक़िफ़ है और मेरी 3 से 4 सीनियर लोगों से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका ये कहना है कि इस तरह एक वो शख्स जो पेशे के लिहाज से वकील है और पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी खिदमात भी नहीं है, उसको पार्टी का चेयरमैन बनाना आल दो के कहा जा रहा है कि केयर टेकर चेयरमैन बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है। दूसरी जानब अगर शेर अफजल मरवत की बात करें तो वो भी पार्टी के अभी उन्हें सीनियर नायब सदर बनाया गया है और उनको भी इस हवाले से कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नजर आ रहे हैं। और जब ये ऐलान हो रहा था बैरिस्टर गौहर का तो उस वक्त भी पार्टी का सीनियर नायब सदर सबसे अहम मुद्दा, क्योंकि सदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तीनों जो हैं इस वक्त जो है वो जेल में है, तो सबसे अहम मुद्दा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का था वो वहां पे मौजूद नहीं थे। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ रही। और सर ये बताया जा रहा है कि जो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के दरमियान भी कुछ इख्तिलाफात हैं, वहाँ पर भी पीटीआई के अंदर कुछ तकसीम सामने आ रही है, तो बैरिस्टर गौहर साहब आया उनकी इतनी से चलेगी कि इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म करा सकें? जी देखिए, ये जो इख्तिलाफ की बात है, ऑडियो तो आज आई है, हमने बहुत पहले मैंने वीलॉग्स में या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये जिक्र किया था कि इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी के माबैन शदीद किस्म के इख्तिलाफात हैं। और अब जो आपने आज ऑडियो सुनी जिसमें बुशरा बीबी ये बता रही हैं कि तीनों बहनों ने जाके लतीफ़ खोसा को वो कह रही है कि आपके हवाले से कहा कि आपने उनसे कोई बदतमीजी किया है, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो लोग जो बुशरा बीबी के करीब समझे जाते हैं, वो वकला, वो पार्टी के लीडरान, उनको जो है वो किसी तौर पे हमायत हासिल नहीं है इमरान खान की तीनों बहनों की। ये दो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और उस वक्त भी जब इमरान खान एक बार उनको जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे, और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, तो इमरान खान जब घर वापस गए थे जमान पाक तो उस वक्त भी कुछ इसी अंदाज की जो इतलात थी और हमने अपने ज़राए से नाज़रीन तक पहुंचाया था कि इस तरह की इतलात थी कि तलक कलामी बहनों और बुशरा बीबी के माबैन हुई है। तो ये अब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप्स हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप देखें तो पेशावर और केपी में अब लीडरशिप जा रही है, सीनियर नायब सदर केपी से, फिर बैरिस्टर गौहर का तल्लक भी केपी से। तो पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल सेक्रेटरी भी खैबर पख्तूनख्वा से है उमर अयूब साहब। जी यकीनी तौर पे तो पंजाब की जो लीडरशिप है उसका ये कहना है कि हमें मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना है, जो पंजाब में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो पंजाब में पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, बसूरत दीगर हमारी हालत भी पंजाब में वही होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में। तो आपको लगता है कि अभी तक पंजाब में पीटीआई मौजूद है, जो इतने लोग चले गए हैं एज कम्पेयर टू केपी, खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी भी जमात बहुत मजबूत है, पंजाब में कुछ बचा है अभी तक उनके लिए?
देखिए फर्क है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 साल तक हुकूमत की है और खैबर पख्तूनख्वा में उस्मान बुज़दार की तरह का चीफ मिनिस्टर भी नहीं था। आल दो के महमूद हमारे पास तो बुज़दार प्लस था, महमूद खान साहब तो बुज़दार प्लस थे। वही कह रहा हूँ कि आल दो के महमूद खान के बारे में भी यही कहा जाता है, लेकिन महमूद खान को चलाने वाले वो लोग जरूर थे जो महमूद खान को लेके आए थे, जबकि बुज़दार को लेके आने वाले वो थे जिन्होंने नामों पे और पर्चियों पे और इश्तिहारों पे वो लेके आए थे और वो हमने देखा कि उस हवाले से उन्होंने अपने ठीक ठाक काम भी निकलवाए। तो वहां पे 10 साल की हुकूमत थी, वहां पे लोगों को अकोमोडेट किया गया, वहां पे सोशल मीडिया टीमें बनाई गई, वहां पे पैसे लगाए गए, वहां पे हल्के की सियासत को मजबूत किया गया। लेकिन पंजाब में जो पौने 4 साल की हुकूमत थी उसमें परवेज इलाही भी वजीर आला रहे। अब आप देखें कि पंजाब में परवेज इलाही सदर पार्टी के बने हुए हैं, जबकि उनका तहरीक इंसाफ में कितना इनपुट है, तो उसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर रही जो है वो पंजाब में। जबकि केपी में आपने देखा कि केपी से भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी सतह पे जा रहे हैं, मतलब अहम रहनुमा भी जा रहे हैं और निचले लेवल के रहनुमा भी जा रहे हैं। लेकिन केपी में जरा तंजीम साजी मजबूत थी और उसके साथ साथ इमरान खान साहब एक कहते हैं कि उनको जो है वो पख्तून या पठान का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं कि पठानों की खसूसी उनको मोहब्बत हासिल है। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा तबका जो है पख्तून या पठानों का एक बड़ा तबका जो है वो इमरान खान को पसंद करता है। आपने जिक्र किया 9 मई के हवाले से, इमरान खान की पीटीआई से तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने थे, वाज़ेह कर दिया गया था कि कोई बात नहीं होगी। आपको लगता है कि अभी जो बैरिस्टर गौहर की पीटीआई है, क्या उनसे किसी भी लम्हे बात हो सकती है? इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना सही लेकिन कम से कम शमूलियत की इजाज़त मिल सकेगी? देखिए बैरिस्टर गौहर को बिल्कुल इतना वेटेज ना दें कि वो कोई मतलब मुज़ाकरात करेंगे या इस हिसाब से उनके पास कोई इख्तियारात होंगे। मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ कि जब अली जफर ने ऐलान किया उनका पार्लियामेंट के सामने कि उनका नॉमिनेट उनको किया इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन के लिए, तो उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू करने की बारी आई थोड़ा सा बैरिस्टर गौहर बोले और उसके बाद रऊफ हसन उनको बाकायदा तौर पे हिसार में लेके जो है वो ले गए। वो यूं लग रहा था कि चेयरमैन रऊफ हसन है और बैरिस्टर गौहर जो है पार्टी के इतलात को देख रहे हैं। तो उसके बाद भी एक साथी ने ये भी सवाल पूछा कि क्या रऊफ हसन साहब आप चेयरमैन मानते हैं बैरिस्टर गौहर को? तो उस पर उन्होंने कोई हैरान कुन तौर पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गए उस पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी बिल्कुल मेरे भी वो चेयरमैन होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बैरिस्टर गौहर के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस हवाले से चीज़ें खुलकर मीडिया की जीनत भी बनेगी। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी के अंदर, जिस तरह सब हर बंदा खुल के बाहर कह रहा है कि इमरान खान के नॉमिनी हैं, तो क्या ये इनफ नहीं है? आपको लगता है कि इस बात में भी कुछ गड़बड़ है? जो नॉमिनी अगर इमरान खान साहब के हैं भी तो लोग उनको मानने के लिए शायद ज़हनी तौर पे तैयार ना हो। देखिए इमरान खान साहब हमेशा उन्होंने जो है वो अपने वर्कर के जज्बात के साथ खेले हैं और अगर आप देखें तो जब वो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया, फिर उन्होंने कहा कि हम वहां तक जाएंगे, फिर वो पीछे हटे और इसी अंदाज में जब वो पंजाब की बारी आई तो वो बुज़दार साहब को लेके आए, केपी की बारी आई वो मेरिट का राग अलापते थे, वो महमूद खान को लेके आए। तो ये इमरान खान साहब का एक आशय के तरीके वारदात है कि वो एक ऐसे शख्स को लेके आते हैं जो बिल्कुल कमजोर होता है, जिसके लिए यही काफी होता है कि उसके नाम के साथ वजीर आला या उसके नाम के साथ चेयरमैन लग जाए, भला वो केयर टेकर चेयरमैन हो, भला वो वजीर आला डमी वजीर आला हो, लेकिन वो उसी बात पे खुश रहते हैं। तो यकीनी तौर पे इमरान खान के जो मुसलसल कुछ फैसले आ रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई-हार्ट लोगों से बात होती है वो जरूर उस हवाले से आप ये कहें कि गमगीन कह लें या आप ये कह लें कि उस हवाले से काफी फिक्रमंद हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जब मुस्लिम लीग नून जोरों पे अपनी जो है वो मुहिम चला रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, तो एक एक्टिव पॉलिटिशियन सामने आना चाहिए था और उसके बाद बेशक इमरान खान अगर बड़ी केसेस में हो जाते तो वो बतौर चेयरमैन को संभाल लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफ और बट पे चल रही है और इफ और बट का जो मामला होता है वो सियासत में बड़े मसाइल खड़े करता है। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप बता रहे हैं जो मामलात लग रहे हैं, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की पीटीआई को बाहर से खतरा था
لیکن بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی کو باہر سے بھی خطرہ ہے اور اندر سے بھی خطرہ ہے. اچھا، میرے خیال میں عمران خان کی پی ٹی آئی کو بھی باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بار فیصل واڈا اور دیگر لوگ یہ کہہ چکے کہ جو لوگ عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے جاتے تھے وہ اپنی سی وی پیش کرنا شروع کر دیتے تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ وفادار ہونا شروع کر دیتے تھے. تو میرے خیال میں جو عمران خان کے دور میں بھی، اور عمران خان صاحب نے خود بھی ایک بار دو بار کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کون ملاقاتیں کرتا ہے میرے وزیروں میں سے، آل دو اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ ہے میرے کون کون سے وزراء جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کون کون سے کیا باتیں کرتے ہیں. تو شروع سے ہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی تعداد میں الیکٹیبل شامل کیے گئے. اب مطلب اگر آپ دیکھیں تو سرور خان صاحب سے لے کے اور نیچے تک جب الیکٹیبلز ہوں گے، راجہ ریاض جیسے لوگ آپ لے کے آئیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے خلاف کوئی بیرونی سازش کی ضرورت ہے. تو عمران خان کی بھی پارٹی کو اگر مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی اپنے وزن تلے دبی ہے، اپنے بیانیے تلے دبی ہے، اپنی حق درمی تلے دبی ہے اور ان فیصلوں کی نیچے دبی ہے جن فیصلوں پہ لچک دکھا کے کافی کچھ سیاست میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی سے باہر ہٹ کے سوال ہے. نواز شریف صاحب نے نومبر کے اختتام میں پشاور آنا تھا. گو کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی جو مقامی تنظیم ہے کافی ایکٹیو ہے، کافی لوگوں کو شامل کرنے کی بات چیت بھی ہو رہی ہے اور سابقین پہ ہی کام چل رہا ہے. کچھ اطلاعات ہیں آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیلے کیا ہے خیبر پختونخوا آنا؟ جس طرح وہ کوئٹہ گئے، وہاں پہ 30 سے زائد ممبران شامل ہوئے، یہاں پر بھی پارٹی تنظیم کو 40 کا فگر دیا گیا تھا. وہ فگر اچیو نہیں ہو رہا یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آ رہے؟ دیکھیں، نواز شریف نے بڑا واضح یہ سٹانس لیا ہے. میری جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے کہ جہاں جہاں بھی پارٹی میں کہیں بھی تھوڑے بہت بھی اختلافات ہیں تو وہاں پہ نواز شریف نہیں جائیں گے. پہلے پارٹی کے اختلافات ختم کیے جائیں، اس کے بعد نواز شریف وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ بات کریں گے. تو کے پی کے حوالے سے جو نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ کے پی کے میں نون لیگ کی جو مقامی پائے جاتے ہیں، کچھ ظاہری اختلافات ہیں لیکن ظاہری سے کے علاوہ کچھ اندر خانے ایسے اختلافات ہیں جو پارٹی لیڈرشپ تک پہنچائے گئے. یہ بالکل وہ مری والی صورتحال ہے. اگر آپ مری کا معاملہ دیکھیں تو شاہد خاقان کی جانب سے انکار کے بعد اب وہاں پہ بڑے لوگ اس ٹکٹ کے خواہش مند ہیں. تو ایون وہاں کی مقامی قیادت نے یہ بھی نواز شریف کو کہہ دیا کہ آپ مری سے خود الیکشن لڑے تھا بھی ہم سیٹ نکال سکتے ہیں. تو نواز شریف نے بڑا واضح طور پہ پارٹی کو یہ لائن دی ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ پارٹی میں تھوڑے سے بھی اختلافات ہوں گے تنظیمی سطح پہ تو میں تب تک وہاں پہ نہیں جاؤں گا جب تک وہ اختلافات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ اون شراجی صاحب، سینئر صحافی سنگا کوئی ذکر ہو کچے کم صورتحال دے یو ہو اول دا پی ٹی آئی خبر ہوشوا چھ پی ٹی آئی دا عمران خان صاحب وا آگے تم خطراتو دننمو بارنمو ہو بیرسٹر گوہر صاحب تا خطرات ډیر زیات شو. دا بشرا بی بی، دا علیمه خان بی بی یا څومره هم د هغوی خویندې دي د هغې سره د وخت کې اختلاف روان دی. بل خواته چې کوم شیر عبدالمروت صاحب دی د هغوی د عاطف خان صاحب په خیبر پختونخوا ارباب شیر علي صاحب د دوی هم اختلافات رالو او وایس نوټس د شیر افضل صاحب لیک خو ته نشو ویلی ولې چې صرف د هغه میسیجز روزي نو اکثر له دی چې په خپله څه خلک وي یا په خپل میسیجونه میډیا ته جاري کړي چې ګوره ما دا کار وکړه او لږ ځان هایپ کې راولي. نو د هغوی میسیجز بار راوتي دي، هغې کې هغې هوا خبره کوي چې زه به څه کوم او څنګه به کوم. بهرحال دا څه د هغوی خوښه ده چې څنګه د چا خلاف سم کېږي، خو پارټۍ کې دننه اختلافات دې وخت کې ډېر زیات دي. حالات څه ډېر زیات سازګار نه دي بیرسټر گوهر صاحب دپاره. بنیر سره د هغوی تعلق دی، خیبر پختونخوا ته پی ټی آی قیادت راغی. ګورو چې خیبر پختونخوا یې څنګه مخ په وړاندې بوځي. یو وړه شنډه ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ د دمې نه اول د پاکستان تحریک انصاف خبره کوله او بیا آخره کې لږ غونتې کې مونږ د نون لیگ خبره هم وکړه چې مسلم لیگ نون صورتحال دې وخت کې څه دی. د مسلم لیگ نون مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب
اغوی د خیبر پختونخوا دورہ شیډول وا د اغوی راتللو د نومبر په اخرنۍ هفته کې خو اغوی را نلل نومبر نن ختم شو او اوس اغوی د دسمبر پہلا هفته کې اطلاعات دا و چې په هری پور یا مانسیرا کې به جلسه کیږي جلسم کیږي او کنه څه پته نه لګي خو خیبر پختونخوا ته اغوی ولې نه دی راغلی څه اطلاعات دا دي چې پارټۍ تقسیم کې چې د وخت کې کوم پارټۍ کې دننه تقسیم دی د هغې نه هغوی خفه دي او هغوی ویلي دي چې ما ته هېڅ قسمه ډرامه نه ده پکار زه راځمه نو ټول کم از کم یو ځای یې خوشحاله یې او ما ته ویلکم وکړئ هلې به راځم خو صورتحال دی څه په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره په خیبر پختونخوا کې د وی نیوز سینئر کورسپونڈنٹ سراج الدین صاحب موجود دے سراج صاحب بہت شکریہ سراج صاحب کیا اطلاعات ہے میاں صاحب خیبر پختونخوا نومبر میں آ رہے تھے نومبر ختم ہو گیا میاں صاحب نہیں آئے فہیم صاحب بہت شکریہ میاں صاحب تو ایڈوانس میں معاملات طے کرنے کے لیے کیپٹن صفدر کو بھی خیبر پختونخوا میں بھیجا تھا اور کافی ٹائم وہ یہاں پہ رہے بھی اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کافی حد تک کوشش کی ہے لیکن بتایا یہی جا رہا ہے جو ہمارے اندرونی ان کے ذرائع یا ان کے قریبی یا سینئر رہنماؤں سے ہماری بات ہوتی ہے میاں صاحب خیبر پختونخوا کی ان کی جو پارٹی ہے کیبنٹ ہے ان کی کارکردگی سے کچھ حد تک وہ خوش نہیں ہیں پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس ٹائم خیبر پختونخوا میں اس سے وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں ان کے اپنے جو سینئر قیادت ہے اس کو باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا تھا کہ وہ ان تمام معاملات کو ان کے دورے سے پہلے حل کریں جتنے بھی ان کے ناراض رہنما ہیں پارٹی کے پی کے قائدین ہیں ان کو منائے اور ان کو پارٹی میں واپس لے آئے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ٹاسک دیا تھا کہ پشاور میں اور جو کے پی کے دیگر علاقوں میں جہاں پہ پارٹی پوزیشن پہ کافی کمزور بھی ہے اس کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹیبلز کو بھی پارٹی میں شامل کرنے کا باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا تھا جو جہاں تک ہمیں لگتا ہے ابھی تک اس پارٹی کو کچھ حد تک کامیابی نہیں ملی ہے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے اسی بات کے اوپر میاں صاحب کا جو دورہ ہے وہ کافی حد تک تاخیر کا شکار ہے کے پی میں یا پشاور میں اگر دیکھیں تو صرف جو ہے ارباب فیملی جو ہے وہ حامی بھری ہے ابھی تک جو ہمیں بتایا گیا یا ہم نے جو معلومات ہمارے تک پہنچی ہیں وہ کسی حد تک پی ایم ایل این میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کچھ اور بھی ہیں پیپلز پارٹی کے شاید وہ بھی شامل ہو جائیں گے لیکن ان کی اتنی جو سیاسی طور پر اثر رسوخ یا اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے تو اس وجہ سے میاں صاحب جو ہے اس سے کچھ زیادہ تر خوش نہیں ہے اس کے علاوہ جو ان کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق صوبائی صدر ہیں پیر صابر شاہ صاحب وہ بھی پارٹی سے کچھ سائڈ لائن ہیں کافی حد تک الگ تھلگ ہیں منظر عام پہ نہیں آ رہے ہیں اور دوسری جو سابق گورنر جو مہتاب عباسی ہیں وہ تو آلموسٹ بالکل الگ ہو گئے ہیں پارٹی سے اس کے علاوہ اور بھی ان کے قائدین ہیں وہ اس سے زیادہ سائڈ لائن ہے اچھا جو ذرائع جو بتا رہے ہیں اندرونی جو بات چیت ہے فہیم صاحب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو پرانے ورکرز تھے وہ انجینئر امیر مقام سے کچھ حد تک خوش نہیں ہیں ان کے آنے کے بعد ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں یا نئے جو چہرے ہیں وہ پارٹی میں کچھ زیادہ ایکٹیو ہیں اسی وجہ سے جو پرانی جو قیادت ہے یا پرانے ورکرز جو ہیں وہ سائڈ لائن بھی ہوئے ہیں اور کچھ حد تک وہ اس سے خوش بھی نہیں ہیں ساتھ میں امیر مقام کا تو یہ ایک طریقہ بھی ہے فہیم صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جس پارٹی میں وہ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ بندے لے کے جاتے ہیں اپنے بندوں کو وہ آگے رکھتے ہیں اپنے بھروسے کے جو بندے ہوتے ہیں وہ پارٹی میں زیادہ عہدے لے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ان کے پرانے ورکرز جو ہیں وہ خوش نہیں ہے پشاور میں مسلم لیگ نون کی تو آپ کو اچھے بتائیں فہیم صاحب اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کبھی آئی بھی نہیں ہے اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ہزارہ ڈویژن میں ایک کافی حد تک نون لیگ لاسٹ حکومت تک کافی اچھی پوزیشن اس کی تھی وہاں سے سیٹیں جیتتے آئی ہے لیکن اب جو پارٹی کے لوگ قائدین ناراضگی اور جو دوسری مسائل کی وجہ سے اب وہاں پہ بھی پارٹی کچھ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے اور ان تمام معاملات اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ زیادہ بڑی کامیابی اب تک ان کو ملی نہیں ہے شمولیتوں کے حوالے سے کچھ لوگ تو شامل ہوئے ہیں مسرت احمد زیب صاحبہ نے کل جو ٹویٹ کی تھی اس میں بھی وہ شامل ہو گئی تھی باقی نوشہرہ میں کچھ ناراض ممبران تھے ان کو شامل کیا ہے پشاور میں افتخار جھگڑا صاحب تھے وہ ناراض تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں مہتاب عباسی صاحب نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے وہ بھی خاموش ہیں پیر صابر شاہ بھی خاموش ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ پی ایم ایل این میں جتنا دم خم ہے اتنے لوگ تو شامل ہو گئے ہیں
فہیم صاحب یہ ویلڈ پوائنٹ آپ نے کی ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے یا جن لوگوں کو یہ لوگ ملانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں. جب مسرت زیب صاحبہ بھی شامل ہوئی ہے یا انہوں نے جوائننگ دی ہے، لیکن الیکٹورلی دیکھا جائے، الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے، سوات میں یا وہاں پہ اس کی کتنی پوزیشن ہے یا پارٹی کے لیے کیا کر سکتی ہے، یہ اہم سوال ہے. اس کے علاوہ ظفر اقبال جگڑا صاحب ہیں. فہیم صاحب آپ اچھی طرح ظفر اقبال جگڑا صاحب کو جانتے ہیں، بہت ٹرسٹی ساتھی ہیں نواز شریف کے، لیکن سیاست کے لحاظ سے، ووٹ لینے کے لحاظ سے اس کی پوزیشن حلقے میں کیا ہے وہ میرے خیال میں پشاور میں کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. معاملات سے پھر اسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اسٹرانگ الیکٹیبلز جو ہیں، اسٹرانگ لوگ جو ہیں ابھی تک پارٹی میں واپس نہیں آئے ہیں یا پارٹی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان سے بات نہیں بن رہی ہے. جیسے نواز شریف صاحب کی خواہش بھی ہے جو ایکس گورنر جو ہیں مہتاب عباسی وہ بھی آ جائے، پیر صاحب ارشاد دوبارہ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہزارہ ڈویژن میں اس پارٹی کو ایک عرصے تک زندہ رکھا، اس پوزیشن میں رکھا کہ پی ایم ایل این وہاں سے جیتتی آئی ہے اور حکومت بھی کی ہے، پیر صاحب ارشاد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ ایک چیز ہے. لیکن اب وہ پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کے میاں صاحب کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے. اگر ہزارہ ڈویژن سے نکل جائے، پشاور کی بات کریں، پشاور میں بھی کچھ خاص الیکٹیبلز ان کے پاس ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا، جو لاہور میں ہمارے ایک اچھے ساتھی ہیں، وہاں پہ اس سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کے یہی ہمیں بتایا کہ میاں صاحب جو ہیں اس وقت آئیں گے جب اسٹرانگ پارٹی الیکٹیبلز جو ہیں وہ جوائننگ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. اور اگر وہ جوائن نہیں کریں گے تو میاں صاحب نہیں آئیں گے؟ نہیں، فہیم صاحب آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے این پی کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے، جے یو آئی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کرنی ہے، خاص کر این پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کے حوالے سے میاں صاحب نے بات بھی کرنی ہے. کیپٹن صفدر کے ذریعے این پی کی قیادت کو انہوں نے پیغام بھی بھیجا تھا. آنا تو ہے، لیکن میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے، ان کی فوکس جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ لاہور اور کراچی اور ان جگہوں پہ جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں وہاں پہ اسٹرانگ پوزیشن میں ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے. تو یہاں سے بھی کچھ سیٹیں لینے کی میاں صاحب نے ایک اسٹریٹجی جو بنائی ہے، اس کے لیے انہیں آنا ضرور ہے. لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ کامیاب دورہ کر کے جائے. کامیاب دورہ تب کر سکتا ہے کہ پہلے سے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل ہو جائے، لوگ جوائننگ کے لیے ان کو شامل کرنے کے لیے لوگ یقین دہانی کرے، اور جب وہ آئے تو اس کے سامنے آ کے ملاقات کر کے باقاعدہ طور پر جوائننگ کرے، تاکہ وہ یہاں سے یہ میسج دے کے جائے کہ اب خیبر پختونخوا میں بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئی ہے اور وہ جو ہے مکمل طور پر جو انتخابات میں سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. تو میاں صاحب اس گارنٹی اور اس ایشورنس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے انجینئر مقام کو بھی باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے قائدین ہیں ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کے پی میں صورتحال کو بہتر بنائے، پارٹی کو منظم کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے آئے، الیکٹیبلز لے کے آئے. ان کی جو توجہ ہے وہ الیکٹیبلز کے اوپر ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیٹیں نکال کے دے دیں، خاص کر قومی اسمبلی کے لیے ان کا جو فوکس ہے وہ قومی اسمبلی کے اوپر ہے. تو ابھی تک کچھ بہتر طور پر بھائی صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاملات ابھی سیٹل ہوئے ہیں. اب دسمبر میں جا کر میاں صاحب جو ہے اپنے پلان فائنل کریں گے، لیکن وہ بھی ہزارہ بیلٹ سے اسٹارٹ کریں گے. پشاور کب آ رہے ہیں اس کا کوئی حتمی تو. اچھا سراج صاحب، پشاور میں جو آپ نے پشاور کا ذکر بھی کیا، بہت سخت اختلافات سامنے آئے ہیں. جب میاں صاحب آ رہے تھے تو جو ظاہر صاحب ہیں جو کہ امیدوار تھے پشتخرہ سے، انہوں نے پشاور کے صدر کو کلیئرلی بولا کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے. پھر بعد میں گئے نہیں گئے وہ ان کی بات تھی کہ ہمیں امیر مقام کے ساتھ نہیں جانا. اب 3 روز قبل پشاور کے جنرل سیکرٹری کو 4 روز قبل جو رحم دل نواز صاحب ہیں ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے کہ اس پارٹی میں ان لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے پشاور کے لیے جو کسی اور جگہ سے آئے ہیں، اور میں پارٹی کا ورکر ہوں، میں نے مشکل وقت گزارا ہے، ڈنڈے کھائے ہیں اور مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا تو میں تمہیں نہیں مانتا. مطلب وہ پارٹی صدر کے خلاف کھڑے ہو گئے. پشاور میں یہ اختلاف سامنے آیا ہے. اور پھر کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کلیئرلی کہا کہ یہ میرا بھائی امیر مقام ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. وزیر اعلیٰ بننے کا چانس ہے یا پارٹی تقسیم کو بچانے کے لیے یہ بات کی گئی؟ فہیم صاحب، ایک تو میاں صاحب کی جو توجہ ہے وہ کے پی میں حکومت بنانے کے اوپر، ایٹ لیسٹ مجھے ابھی تک کوئی اس میں انٹرسٹ نظر نہیں آیا. جتنے ہم نے ان کے بندوں سے یا ان کے جو رہنماؤں سے بات کی، ان کی مکمل توجہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر ہے. وہ وفاق کے اوپر سیٹیں نکالنے کے اوپر مکمل توجہ ہے. امیر مقام صاحب جو ہے شیروانی سلوانے کے آرڈر بھی شاید دیے ہوں گے وزیر اعلیٰ بننے کے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اس طرح کے چانس یا ان کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن پی ایم ایل یہاں پہ ہے یا حکومت بنائے. دوسری بات یہ کہ جب کیپٹن صفدر جو ہے
ہے پشاور آئے تھے وہ ناراض اراکین کو منانے کے لیے، جو وہ لوگوں کو منانے کے لیے جو امیر مقام سے ناراض تھے، تیمور جگڑا ظفر اقبال جگڑا صاحب، سوری، تو وہ ان کو منانے، خیر ایک ہی بات ہے، ایک ہی خاندان ہے، چاچا بھتیجے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، یہ بات ہے۔ تو امیر مقام کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور ان کو منا رہے تھے۔ تو مطلب آپ ان کی ترجیحات کو دیکھ سکتے ہیں کہ امیر مقام ان کی ترجیح ہے۔ امیر مقام ان کی ترجیح کی 2-3 چیزیں وجہ ہیں۔ آپ رحم دل صاحب کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پارٹی کے کافی نظریاتی ورکر ہیں، کافی عرصے تک PMLN کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر جلسے جلوس اور ان جگہوں پر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ان کے رحم دل اور اس جیسے جو پرانے ورکرز ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ امیر مقام آنے کے بعد پارٹی کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور پارٹی کے جو نظریاتی جو دیرینہ کارکن ہیں وہ سائڈ لائن ہیں، انہیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور امیر مقام اپنے ساتھ جو نئے چہرے لے کے آئے ہیں، جو ان کے بندے ہیں، ان کو ہر پوزیشن کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کے اوپر ان لوگوں کی اسٹرانگ ریزرویشن ہے۔ اب پارٹی قیادت کی امیر مقام کے اوپر اس لیے جو ہمیں اندازہ ہے یا ہمیں لگ رہا ہے وہ اسے ترجیح ہے کیونکہ امیر مقام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ جمع کر سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی لا رہا ہے، یہ وہ ایک الگ قصہ ہے، اور خواتین بھی آتی ہیں اور وہاں پہ پیسے تقسیم کرنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب وفاق کی حکومت بنانی ہے اور میاں صاحب کی تمام تر توجہ صرف اور صرف امیر مقام صاحب پہ ہے۔ بہت شکریہ سراج الدین صاحب، وقت کمی خو خبر دادا چې پارټۍ کې دنه اختلافاتو باندې میاں صاحب دې وخت کې دغه دی چې ما ته نوړی صوبایي اسمبلی ګټی او که نه ګټی ماله قومي اسمبلی سیټونه وګټی، حکومت جوړول دي، وفاق کې جوړول دي، اصل مقصد هغه دی، خو پارټۍ کې دنه اختلافات ډېر زیات دي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. موږ سره دې وخت کې ټلیفون د لارې تسبیح الله صاحب دی چا چې په پېښور کې بلا شی چاپي ووالې او دغه مړې چرګې رانیسي او بیا خلکو ته وایي چې دا چرګې مه خورئ، دا چرګې مړې دي، مرداري دي، په خلکو باندې خوري. خو دا د دکانداران هم نه سمیږي او نه موږ سمیږو چې په 80 روپۍ په 80 روپۍ شوارما اخلو، تپوس نه کوو چې دا چرګه خو لاړه 350-400 روپۍ کیلو شوه، شوارما ولې نه ګرانېږي. تسبیح الله صاحب دا څه مسله ده چې روزانه په 2 مرض په 3 مرض 300 500 800 مردارې چرګې نیسئ، خو دا کیسه ختمیږي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ خو تقریبا د میاشت کې تقریبا 4 کاروانو کې کنه او 2000 نه زیات لکه مردار چرګان موږ ونیو، خو بار لکه موږ عوامو ته تاسو په وساتت سره په مختلف چینل وساتت سره دا خواست کوو چې تاسو اول چې کوم حلال شوي چرګان دي دا ماخلئ، او بل دویمه خبره دا ده چې دې کې کوم دا کیلو وزن راځي کنه کیلو یا د کیلو نه کم، نو دا موږ تیر هفته کې لایف سټاک په ډاکټر باندې دې پوسټ مارټم کړو، د یو کیلو بچې هم راخسته و، کیلو نه کم راخسته و، نو هغې کې مختلف قسم بیماریانې وي. لکه د هغې وزن ژوندی خو کیلو نه کم و، کیلو نه کم و، دا ټول بیماران دي چې کیلو نه کم کم وي که نه، نو دا فارم والا معلومات کړو چې فارم والا دی دا همداسې ورکوي. او بیا ماس ګوډي پکې ګوزانې پکې، او تقریبا موږ په لومړی کاروای کې 1380 چرګان مړوني وو. هغه کسان موږ جیل ولېږل، جرمانې پکې زبردست ولګېدې، بیا ورپسې شپاړس لکه کوم صادران راغلي، نو هغه موږ زموږ سیکرټري پورټ صاحب او ظریف الماني صاحب او راشن کنټرولر جمشید تسبیح الله صاحب دا راته ووایه چې مړه چرګان مخکې نه یا لالشره چرګان مخکې نه مه اخلی. موږ چې ته لاړ شو هوټل ته رسټورنټ ته دغه ته مال یو چکن کړی تیاره کا یا موږ له چکن دغه تیار کا څه ډش موږ ته یاد کړو، نو هغه چکن خو موږ نشو کتی. آیا دا غټ رسټورنټس چې دي څومره هم دي ورکوټ یې غټ څومره هم دي هغې ته هم څه اطلاعات شته چې دا مردار چرګان هغې ته سپلای کیږي یا نه کلیر دي؟ یاره جی کلیر نه دی، دې کې تقریبا شته پکې بعضې رسټورنټ داسې شته چې بالکل سپلای ورته کېږي. لکه ورته چې کوم چرګان نیولي وو که نو هغې ویل دا موږ تغبیه کې هوټل دی هلته وړو مردان کې. لکه دا صرف پېښور نه دی پوره صوبه ده؟ پوره صوبه ده جی بالکل پوره صوبه ده. خو زه تاسو ته دې یو خبره کول غواړم، لکه موږ تقریبا چې کومې کاروانو کې که موږ خیري کاروي چې کومه کړې وه هغه موږ صرف 15 چرګان نیولي دي مړه، انشاءالله چې کم شوي دي، او مختلف ټیمونه هم ورته تشکیل کړي، تقریبا د شپې 2 بجو نه واله تر سهاره پورې مختلف ځایونو کې، او ټول پلازه باندې ورته زموږ چیک پوسټ هم جوړ شوی دی، هلته هم ګاډي چیک کېږي.
ډېره مهرباني تسبیح الله صاحب څنګه خبره وکړه چې دا مردار چرګان دي چې چرتم چرګان لځه چرګان خوره نو کم از کم یا خو بالکل اعتباري ځای ته ځای ګینې بل ځای کې چې کوم دا خلکو باندې صرف یو پیس خرڅوي لس لیگ پیسه واخله چیسٹ پیس واخله یا کلیجی واخله صرف دا شی خرڅېږي لکه کې خیال کوئ دا همیشه خطرناک وي همدغه مردارې چرګې وي په تاسو بیا خرڅوي خپلې پیسې ورکوئ حلالې پیسې ورکوئ صاف صفا چرګ اخله چې د 1 کیلو نه وزن زیات وي صرف هغه چرګ اخله یو وړه شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب په دې وخت کې چې مونږ خبره کوو نو هغه په لاړکانه کې دی او تاسو په سکرین کتی شئ چې په لاړکانه کې هغوی یو ډېر غټه جلسه روانه کړې ده او ډېر غټ کراؤډ هغوی یو ځای کړی دی دا کراؤډ هغه سلسله ده کومه چې مولانا صاحب دغه پېښور کې په 14 اکتوبر کله چې مفتی محمود کانفرنس و د هغې نه شروع کړه او غزا فلسطین هغې سره هغوی یوځای شو طوفان الاقصی مارچ دا هغوی شروع که او هغه مارچ په سلسله کې هغوی په پنجاب کې بلوچستان کې کراچۍ کې په خیبر پختونخوا کې دې وخت کې هغوی جلسې کوي لګیا دي او همدا هغې په لړ کې هغوی نن په لاړکانه کې دي لاړکانه د پیپلز پارټۍ کور دی هغه ځای نه چې کوم ځای کې ګړي خدا بخش ورسره خوا کې هملته کې هغه ځای نه مختلف ضلعې نورې هم ورسره لګي خو دغه ځای نه پیپلز پارټۍ نه بغیر بل چاته سپیس نه میلاویږي او بلاول بھټو زرداري دلته نه ایم این اے پاتې شوی دی د هغه مور د هغه نیکه همدغه ځای نه هغوی ایم این اے منتخب کیږي او مولانا صاحب لاړه هم هغه ځای کې جلسه ورته وکړه او آلریډي هغوی دې وخت کې پیپلز پارټۍ خلاف پورا یو احتجاج یا پورا یو کمپین هغوی روان کړی دی چې هغې سره کسان ټول یو ځای دي هغوی هلته سند کې د جمعیت علماء اسلام دپاره یو پاور هاوس جوړی لګیا دي چې هلته کې سند کې جمعیت علماء اسلام خپل ایگزسټنس خپله موجودګي په پارلمان کې وښیي چې او جمعیت شته ضروري نه ده چې هم پهلنی ځل دومره ضرورت دی جوړ شي چې هغه بیا حکومت کې راشي خو کم از کم چې هلته هغې ایگزسټنس ښکاره شي لس شل پنځه څلور درې څومره هم ایم پی ایز راتلی شي ادې راشي او که ایم این اے راغې نو نوره هم مزیداره خبره ده دغه ځای نه راشد سومرو صاحب د 50,000 نه زیات ووټ اخیستی و دغه حلقه باندې یو ډېر مضبوط پوزیشن باندې هغه تللی و نو دغه ځای کې جمعیت علماء خو موجود دی خو دغه کمپین دغه مارچ دغه جلسه دا ښیي چې جمعیت علماء اسلام څنګه په پوره پاکستان کې خپل اهمیت ښیي لګیا ده او څومره مضبوط طریقې سره دې وخت کې مولانا فضل الرحمان صاحب دغه ټول کمپین روانه کړی دی هر ځای کې د یو نه بله غټه جلسه هغوی کوي لګیا دي ګورو چې مخکې مولانا صاحب څه پلان لري دا صرف هم هغوی ته پته ده دا زموږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو تر هغې دمه الله پامان